Yes. So first of all, let's speak about what is muktzeh, the halacha aspect, and then I will give the deeper understanding of that with the help of Hashem. Entonces, primero vamos a hablar sobre la halajá, sobre el mukte, y después vamos a explicar en detalle ya sobre cada uno de ellos. So the source of muktzeh in the Gemara is a certain case that they had fruits that they want to put aside. They want to make them dry fruits. So they take those fruits and they put it on the roof. And they know that it will stay there for a long time. Okay, la fuente de la Gemara sobre el asunto del mukse viene de un asunto sobre unas comidas que las colocaban bastante altos para que estuvieran allá por bastante tiempo. And as long as it's there, so we know that no one will touch it. So we put it out of our mind. This is called makze midato, that we push it out of our mind. Entonces, mientras la comida esté lejos del alcance nuestro, de nuestras manos, esté bien alto, entonces hay un concepto que es que se va fuera de nuestra mente. Como no la vemos, no lo alcanzamos, entonces desaparece de nuestra mente. And we have a statement in the Gemara that it's called Migo de Iktsi leben hashmashot, because it became to be muktzeh in the twilights of the between that Friday becomes to be Shabbat, Miktsi lekuliyam, it becomes to be muktzeh for the whole day of Shabbat. Entonces, hay un concepto que hay unas cosas que se convierten en mukse cuando pasan de justo de Friday, el viernes en la noche a Shabbat. So this is the crucial point. What was our state of mind in this time between sunset to the rising of the stars? When Friday becomes to be Shabbat, what was our consciousness? According to that, that is defining what will be muktzeh, not what won't be muktzeh for us for the whole day of Shabbat. Entonces aquí hay un punto crucial. ¿Cuál es el estado de nuestra conciencia, de nuestra mente, cuando ingresamos a Shabbat? Entonces, en esa tarde, justo antes de ingresar a Shabbat, cómo era nuestro estado de conciencia, y eso va a influenciar bastante en lo que va a ser mukse o no. So this is before we're going into all the details of muktzeh, halachically, we can already see that muktzeh is one of the special places that we can recognize what is the things that how our thought, how our consciousness is affecting what we allowed or not allowed to do. Entonces, antes de entrar en detalles en lo que tiene que ver con mukse, tenemos que reconocer que es un estado de nuestra conciencia lo que nos hace a nosotros o nos permite a nosotros saber qué es lo que es mukse y qué es lo que no es mukse. In other words, each person have a certain domain for himself of what is allowed, what is not allowed. And this is one thing, the individual. And the same thing, we have something that is plural for all of Am Yisrael, things that are muktzeh for everybody. Entonces, en este sentido, cada individuo tiene su propio dominio sobre lo que es muktzeh para cada persona y lo que no es. Pero eso es en un nivel. En otro nivel, en otra forma, también existe lo que es muktzeh ya para todo lo que es el pueblo de Israel. So let's
go back and explain a little bit more halachot of muktzah, that there is few kinds of muktzah. I want to quickly to go on those different kinds of muktzah and to explain the different qualities of them. Entonces vamos a entrar en detalles sobre los diferentes tipos de mukse y la halajot para cada uno de ellos. So the first muktzah we're going to speak about is called muktzah michamat gufo. It literally it means muktzah that is because of the body, because the body of it is muktzah. El primero es el mukse que es del cuerpo. So muktzah michamat gufo, the example is sand, stones, pieces of wood. That is not vessels, it's not food, there's no usage for that in Shabbat. It's not part of Shabbat. So something like that, muktzah michamat gufo, is something that we're not allowed to touch. So if somebody wants to go out to the outside of his house and to start to move stones for whatever reason, to organize the stones outside of the house, it's not allowed because it is muktzah michamat gufo. Ok, mukse michamat gufot, creo que está bien pronunciado. No, yo dije ahorita cuerpo, es físico, no es tanto de cuerpo, pero es algo físico que no está permitido ser ni manipulado ni tocado en Shabbat por la simple razón de que no se necesita. Entonces, por ejemplo, si vas afuera de la casa y quieres tocar o agarrar una piedra, no puedes porque simplemente es mukse, no se necesita, no se usa en Shabbat. But here, for example, in Friday, before the sunset, I decide to take one of the stones outside and to put it that it will hold my door. So I made that stone to be a vessel. So then I am allowed to use this vessel in Shabbat because I made it to be vessel. It's not muktzah from before Shabbat, from before sunset. Entonces, si antes de Shabbat yo cogí y saqué una piedra afuera, la puse para sostener la puerta, entonces al entrar Shabbat, esa piedra ya no es mukse porque ahora ella está cumpliendo una función para mí, para Shabbat. Se convierte en un vaso o en un artículo que yo uso para Shabbat porque tiene un propósito, entonces ya no es mukse. And again, we see that with the power of our decision, we decide to make something that was outside of our domain, it was muktzeh, because it's outside, we're not allowed to use it. And with our decision, we brought it into our Shabbat domain. So now we can use it in Shabbat. So this is the power of our decision. Entonces, por el poder de nuestra propia decisión, nosotros podemos convertir algo que está fuera del dominio que puede ser dominio fuera del dominio del Shabbat, por decirlo así, separando. Podemos nosotros con nuestro propio poder decisivo convertir eso algo y traerlo adentro del dominio de Shabbat y hacerlo no mukse, algo que en otras circunstancias sería mukse. Another kind of muktzeh is called muktzeh michamat chisaron kis. It means muktzeh that it is a vessel, but it is a vessel that it is something very expensive. I don't want to use it for other things except for the special purpose of it. For example, a knife of shchita or a knife of brit milah. I will not use it to cut vegetables for salad because it's too expensive knife. I don't want to ruin it. So I put it in to the side in Shabbat. Before the sunset of Friday, I have in my mind, I'm not going to use this in Shabbat. This is a shchita knife, this is a milah knife, this is something like this. So it is called muktzeh michamat chisaron kis because it is too expensive to use for other usage.
Yes? Ahora vemos en este caso de un mukse que se llama mukse Hesaron Kiss, que es un mukse de un objeto que es extremadamente costoso o que tiene algún valor y que no lo vamos a utilizar sino para lo que realmente se ha hecho. Por ejemplo, el cuchillo de Shejitá no lo utilizamos para absolutamente nada más que no es a lo que se utiliza para hacer Shejitá. Entonces es un mukse que en Shabbat no nos va a servir y que nosotros lo estamos guardando para proteger de que se pierda o de que se dañe. Okay. Baruch haba Kalev. Came Todo exactly in the right time for the Shechita knife. Yes. Baruch Hashem. Okay, so the last point of Muktzeh, maybe. Another point of Muktzeh is called Kli shemelachto leisur, vessel that have a forbidden usage. So, all, for example, working tools, whatever, a saw, hammer, all kinds of vessels that are used for work that I'm not going to use in Shabbat. So this is called Muktzeh because it's Kli shemelachto leisur. We not use those Okay. things in Shabbat. Ok, entonces el siguiente grupo que vamos a ver es Kli shemelachto leisur, que son herramientas que utilizamos para trabajar, como por decirlo, martillos, destornilladores, etcétera, etcétera. Y lo utilizamos es para hacer una melajá prohibida en Shabbat. Entonces, este es otro de los del mukse que vamos a ver hoy, B'ezrat Hashem, es Kli shemelachto leisur. So the special quality of this kind of muktzeh, Kli shemelachto leisur, that if, for example, I want to use the 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 same vessel for something that is allowed to do in Shabbat, I have the permission. It's not total muktzeh. So, for example, the usually what they use as example, I take the hammer that is Kli shemelachto leisur and I decide to crack nuts with it in Shabbat. So I am allowed to crack nuts in Shabbat. So I can take the Kli shemelachto leisur and turn it to be something that it's not muktzeh in Shabbat. This is different than the two other kinds of muktzeh that we spoke about. La diferencia que vemos con este Kli shemelachto leisur es que, o su cualidad especial es que si quiero usarlo para algo que está permitido en Shabbat, tengo la autorización de usarlo, como por ejemplo, si quiero romper nueces en Shabbat, puedo utilizar el martillo para romper las nueces y esto lo vuelve permitido solo para hacer algo que esté permitido en Shabbat. And another reason to move Kli shemelachto leisur is if I need a place. So, for example, if somebody forgot Kli shemelachto leisur on the table or on the bed, and he needs the space, he needs to lie down or he needs to eat, so he's allowed to take it, put it aside because he needs the space. So, Kli shemelachto leisur is allowed to move because of מחמת מקומו, מחמת גופו. מחמת גופו, it means to use it for a permissible usage. מחמת מקומו is that I need the space and I need to evacuate it. Ok, entonces, otra razón es si necesito el lugar o si necesito de pronto, si está encima de la cama o está encima de la mesa, si lo necesito la cama para dormir o la mesa para comer, se puede usar, o sea, se puede manejar, ¿ya? Entonces, este mukse puede ser mukse mihamat gufo, que lo necesito para el uso físico, ya para romper las nueces, para comer o algo, o Mehamat Gufo, Mehamat Mekomó, que es si necesito el lugar, puedo mover esto. Si hay un martillo encima de la cama o encima de algún sitio, puedo moverlo para utilizar el lugar. The last point kind of muktzeh that I'm going to speak about is called basis ladavar asur. It is literally it means the base of something forbidden. So, for example, if I have a tray, that on that tray I'm putting all kinds of things of muktzeh,
that it became to be part of the muktzah. So even though tray is a vessel, so I'm allowed to use vessels, but this tray, because I made it in Friday to be base for those forbidden things of muktzah, so I leave it there. I'm not using it. It became to be part of the muktzah. Ok, entonces otra de las tipos de muktzah que vamos a hablar es Basic Badavar Asur. No. בסיס לדבר האסור. Basis Badavar Asur. Es el ejemplo que el rabino pone, es que si tengo una charola o una bandeja y puse muchos muxes, muchos tipos de muxe encima de la charola o bandeja, pues antes del viernes, esta se vuelve muxe junto con los objetos en Shabbat. So about this kind of muktzah, I will just add a detail that sometimes, many times, we have something that is also, it's a base also for something forbidden, also for something permitted. So if it has also something permitted, so then I will look what is the main thing there, what is the most important thing that is on this base. So if what is more important is the permissible, so then the base will be allowed to move. If what is more important is than something that is forbidden, so then it will not be allowed to use. Ok, también tenemos como parte de esto, en una bandeja, una charola, que tengamos cosas permitidas y cosas prohibidas. Entonces tenemos que ver en esta charola o bandeja qué es lo más importante que hay ahí, lo prohibido o lo permitido. Si es lo más importante o es lo prohibido, no se puede utilizar, pero si lo más importante en la charola o lo principal es lo permitido, pues la charola o la bandeja se vuelven permitidas. So a good example for this halacha is many people, they want to light the Shabbat candles on the table that they are eating in Shabbat. So they put the candles on a tray, and the candles are muktzah because it is with fire, not allowed to move candle in Shabbat. So the candles are muktzah, and the tray will also become muktzah. But I know that when the candles will be out, I want to move them. So how can I do that? How can I make some kind of preparation that when the candles will be gone, I will be able to move the tray out of the table? Entonces dice que un buen ejemplo son las velas de Shabbat en la mesa, que se ponen de pronto una bandeja o algo porque la gente quiere tener sus velas de Shabbat en la mesa. Las candelas son mukse y la bandeja se vuelve mukse. Entonces el rabino hace la pregunta de cómo puedo preparar esta bandeja o charola para que no se vuelva mukse en Shabbat. So if, for example, I take some kind of nice jewelry of my wife and I put it on the tray, and this is more expensive, more important than the candles, so the jewelry is not muktzah. It's allowed to move jewelries in Shabbat. So because of the jewelry, the tray becomes to be base, basis ladavar mutar ve'asur, a base for something that is permitted and forbidden. And then when the candles will be gone, the fire will be out, so then I can move the tray out so it won't be in the way. Entonces dice que si tomo, digamos, algún tipo de joyería o algunas joyas de su esposa y las pone en la bandeja, pues estas vendrían siendo mucho más valiosas, no importantes en el sentido de que pues, obviamente las candelas de Shabbat son muy importantes, pero en el valor como tal, son más valiosas las joyas. Entonces al estar puestas ahí las joyas que no son muktzah en Shabbat, pues cuando las candelas se apaguen, puedo mover la bandeja con las bandejas y las joyas, porque lo más importante en la bandeja o charola son las joyas. Entonces cuando ya se apaguen las velas, puedo retirarlas de la mesa sin ningún problema de estar moviendo muktzah. Okay, so now I want to leave a little bit the halacha and to explain the deeper meaning of all of that according to the Kabbalah with the help of Hashem.
Ahora, ahora va a dejar un poquito la alajá de lado y quiere explicar ya más la parte de la Kabbalah, Bezrat Hashem. So we spoke a few times about the spiritual worlds, and we understand that within the spiritual worlds we have the worlds that is kedusha, and there is worlds of negativity. In the Kabbalah it's called klipa. Vemos que en los mundos espirituales tenemos mundos de kedusha y también tenemos mundos de negatividad, o que en Kabbalah lo llamamos klipa. And in Shabbat, we don't want to have anything to do with the klipa. Also in the week, we don't want to have, but in the week we are forced to deal with the klipa and to to sort out between the good and the bad. That's what we spoke about last week. In Shabbat, we're not dealing with sorting out. We're not dealing with borer, and we are only in the world of the kedusha. Pues en Shabbat, obviamente nosotros no queremos nada que ver con negatividad, ni con clipot. Entonces, pues en semana tampoco, pues igual en semana tenemos muchas herramientas para poder combatir esto, pero en Shabbat no tenemos absolutamente nada que ver con negatividades ni con este tipo de mundos negativos. So now within the place where we are in the kedusha, we also have, we're not going all over the world. We have a certain spiritual location of where we are located, where our being is located within the spiritual worlds. Entonces, en el lugar en que estamos, en la Kedusha, tenemos un lugar específico en el cual estamos en este momento. Ese es el lugar específico donde estamos. And this depends on our consciousness, how much we are able to have in our consciousness as our spiritual domain. Esto depende de nuestra conciencia. ¿Cuánto podemos tener en nuestro espacio personal? Es lo que depende de nosotros, de la conciencia que tenemos en ese momento. So as much as we're able to wrap our head around the spiritual concepts of the Kabbalah, so we're making our spiritual domain of the Kedusha that will be bigger. Cuanto más podemos wrap o envolver nuestra mente y nuestra cabeza con todos estos conceptos cabalísticos y todo lo que esto conlleva, pues mucho más grande va a ser nuestro dominio. Y cuando hablo de dominio, también hablo de cantidad de nuestra parte espiritual. Más grande va a ser el lugar que tenemos dentro de la Kedusha. And this is something that is within the teachings of the Kabbalah. It is very, very dominant, that all the time we learn about more worlds, more complexity, and we understand that Hashem is even greater, and we understand the connection that we have with Hashem. And this is the principles that we're dealing with all the time in the learning of the Kabbalah. And this is helping us to increase our spiritual domain, that we will have more relationship with those spiritual dimensions. Entonces, esto es algo que está dentro de los estudios de la Kabbalah y que es muy dominante, que entre más vamos estudiando y profundizando más los mundos y nos vamos dando cuenta de la grandeza de Hashem, pues esto nos ayuda un poco a agrandar nuestro dominio sobre este mundo espiritual, sobre ese mundo espiritual al cual queremos llegar. And we know that Chazal is telling us that this world is like the 6 days of the week. We have 6,000 worlds, 6,000 years of this world,
and then we have the world to come, which is Shabbat. Entonces, Hazal nos dice que este mundo, que la semana es, perdón, Hazal nos dice que la semana es como este mundo, que son 6,000 mundos, y que Shabbat es el mundo venidero. Let me, if I don't want to misunderstand. You told us that the week is like 6,000 worlds. The 6 days of the week is like the Los 6 días de la 6,000 semana. years of this creation. Los 6 días de la semana son como los 6,000 días de esta creación. And after we finish with this world, so then we coming to the 7,000, which is parallel to Shabbat. Y después de que terminemos este mundo, entramos al año 7,000, que es Shabbat, que es como el mundo venidero. Thank you. And whatever we are preparing now in this time of the creation, in this world, so then we have bigger domain in the world to come of Shabbat. Y lo que preparemos ahora en este mundo, en este momento en que estamos viviendo, es lo que vamos a tener de dominio dentro del mundo venidero. Lo que preparemos en este mundo es lo que vamos a disfrutar como dominio dentro del mundo venidero. So this is something that we see the importance of learning those concepts, that by learning those concepts, we are increasing our spiritual domain. And then we will have more to relate to in the world to come of Shabbat. Entonces vemos que aquí la importancia de aprender todos estos conceptos en este mundo, en este momento en que estamos vivos, para poder basarnos en el mundo venidero de todo lo que aprendimos en este mundo. So some people, it's difficult for them to relate to those concepts because it is very abstract. It is not practical. So many people, they say, why do I need to learn those concepts of Kabbalah? For me, I want to know what I need to do. So something that is too far away, I don't see what is the usage of this. So because of this, they're not relating to those teachings. They're not spending the time and effort to learn those concepts. Algunos conceptos de la Cábala son muy difíciles de entender porque son muy abstractos. Entonces, pues hay gente que dice, ¿yo para qué quiero intentar entender o aprender esos conceptos que son tan difíciles? Pues no confío en ellos ni los entiendo. Entonces, terminan diciendo, no, prefiero no estudiar eso, no entender nada. Y pues por lo difíciles y abstractos que son los conceptos en la Cábala. So this is also related with the statement of Chazal. This is, by the way, the last chapter of Masechet Sanhedrin. It says, "Kol Yisrael yesh lahem chelek la'olam haba." All Am Yisrael have a share in the world to come. Entonces, esto es un concepto también un concepto de Chazal que también está, por cierto, en Masechet Sanhedrin, perdón, que dice que todo Israel tiene parte en el Olam Haba. So everybody that are following the Torah, everybody have a share in the world to come. But what is the size of the share? How much? How big is your share in Olam Haba? Entonces, todos que estamos en la Torah, o todos los que tenemos inmersión en la Torah, pues obviamente tenemos parte en Olam Haba. Pero la pregunta es, ¿qué tan grande es nuestra parte en el Olam Haba? ¿Qué tanto estamos inmersos en la Torah? So, as much as we are increasing our consciousness that we will have bigger domain or within that we are able to relate to, within those spiritual worlds, we have bigger share in Olam Haba. Entonces, entre más crezca nuestra conciencia, entre más grande sea nuestro dominio de esta conciencia y de toda esta parte de la Cábala, pues obviamente mucho más grande va a ser nuestra parte en el Olam Haba. So in this concept, we can
connect this again with halachot of muktzah. That some people, for them, some of those concepts, it is too far away. They're like muktzah. I push it out of my consciousness because I cannot relate to that. So that's maktzeh midato. I push it out of my consciousness. It's out of my world. So then it becomes to be like muktzah in Shabbat when it comes to Olam Haba. Okay, this is muktzah for you. You don't relate to that, so this is out. You have other part, whatever is you're able to relate. This is your world. But somebody that he wants to relate to all of those concepts, so he needs to relate to them now in this world, in this creation. Entonces, así como aquí es donde el rabino viene a conectar el tema de muktzeh con el tema de Kabbalah y Olam Haba, que así como la persona dice antes de Shabbat, no, esto es muktzeh, y como hablan al principio de las frutas secas que los ponían en el techo, que estaban altos para que no los tomaran y se pudieran secar en el techo y se convertían en muktzeh. Y así como la persona pues coge todos estos conceptos de Kabbalah y dice, no, eso para mí, yo no lo entiendo, esto es como muktzeh para mí, pues en el Olam Haba, cuando suba, le van a decir, ok, entonces todo esto que usted quiere estudiar es muktzeh para usted, esto es muktzeh, usted no lo va a poder estudiar en el Olam Haba, no es un conocimiento que va a estar disponible para usted cuando usted no lo amaba porque no lo quiso estudiar en la tierra. Entonces ahí es cuando conecta el concepto de muktzeh, que así como que las cosas son muktzeh antes de Shabbat y en Shabbat ya se convierte en muktzeh, pues lo mismo es el conocimiento, que no lo amaba, ya va a ser muktzeh para usted porque no lo quiso estudiar. So that was basically the point that I wanted to give offer for today. Is there questions about what we were speaking? Bueno, básicamente ese es el punto que quería conectarles a ustedes acerca de muktzeh y de Shabbat. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta que tengan o algo antes de continuar. No questions? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta de los conceptos que hemos visto? Okay, so no? I'm happy that everything is clear and everybody understands all what I said. I have a question. Yes. According to this concept that you are telling us, that if we don't take the knowledge here in this Olam Hazeh, and in the Olam Haba is gonna be like a muktzeh for us, because they're not going to let us study. So even if we don't understand a topic, if we read without understanding, we are going to be available to study in Olam Haba, or is just the things that we understand here in our level? Very good. I'm going to tell it in Spanish. Yes. La pregunta que le hago al rabino es, él nos habla acerca de muktzeh y de todo lo que no estudiamos nosotros en este mundo, pues no nos lo van a dejar utilizar en el mundo venidero. Pero ¿qué pasa con esas cosas que leemos, que no entendemos, pero por lo menos hicimos el intento, lo leímos, así no lo entendamos o entendamos nada, que si en el Olam Haba se nos van a ser reveladas todos los secretos y todo lo que de pronto en este mundo por nuestro bajo nivel de conciencia o de estudio no pudimos entender? Entonces, que si también es válido lo que estudiamos sin entender. Okay, Raúl. So there is definitely a concept specifically about Zohar. There's many sources for that. Also, the Chida speaks about it, and others. That Kabbalah, not like other parts of Torah, there is a specific gain of reading the words even without understanding. So one of the ways to explain why is it worth it to spend the time to read something you don't understand is according to those principles that he was discussing today. Ok, entonces dice que hay muchísimas fuentes y una de ellas es el Zohar, acerca de que dice que la Kabbalah no es como la Torah,
que la pregunta es entonces si vamos a estudiar algo que no entendemos en la Kabbalah, que es un poco más complejo y conceptos abstractos, entonces este es uno de los conceptos que él quería traer a colación a esto, a decir, bueno, es algo que estudiamos y que va a estar disponible en la Maba, ¿ok? So this is one thing, and obviously it is always better to learn and understand. But if somebody is not understanding, it's not a reason to push it out and to say it is not for me. I don't want to spend the time even to read it. O- If whatever you are able to understand, good. Whatever not, so you just read and you move on. Ok, obviamente, pues lo bueno sería que en todo lo que leyéramos lo entendiéramos. Pero si no lo entendemos, igual hay que leerlo. No es de desecharlo, decir, no lo entiendo, lo desecho, no. El mejor consejo que él puede decir es, obviamente, lo mejor es leer y entender, pero si no entendemos, igual leerlo y continuar, no apartarlo de nuestro conocimiento. Another point that I want to bring is that there is a concept that is also about Kabbalah, but also generally about Torah, that is like Issachar and Zvulun, that the one person is sponsoring someone else that is learning. So by that is sponsoring this person that is learning. So he shows that he appreciates those parts of Torah. So he have connection through the person that is learning. He makes himself to connect with those parts of Torah. And then in Olam Haba, you have this connection, you have this relationship, because he was supporting that, he have the appreciation for that. So then in Olam Haba, you have the connection, it's part of his domain. Ok, y otro concepto que el rabino quería traer era el concepto de Issachar y Zebulun, que es una persona la cual estudia y la otra da la ayuda económica a esta persona para que pueda estudiar. Entonces, según esto, así Torah y la Kabbalah, así como la persona ayudó a la otra financieramente, económicamente, para que pudiera estudiar, pues recibe méritos de lo que esa persona estudie. Recibe esa conexión de permitirle a la otra persona estudiar Torah, y es como si él mismo lo hubiera estudiado en el Olam Haba. Pues toda la Torah que estudió la persona también la va a compartir con esta persona que financió al estudiante de Torah, porque demostró el amor por la Torah y cada una de sus partes. Okay. It seems that there's someone that wrote a question in There is a question, yes, yeah. Yes. Generally, they tell us that it's not convenient to study Kabbalah. They tell us that if we study Kabbalah, we are not listening. If we study Kabbalah, it's like not to listen or rabbi. Okay, so it depends. It depends. Obviously, who is the rabbi that you listen to. If your rabbi is telling you that for you it's not good to learn Kabbalah, and you trust this rabbi, so you trust this rabbi, you're following him. I don't want to interfere with anyone with his relationship with his rabbi, but for me, Kabbalah is part of the Torah, and there is an obligation for every Jewish man and woman to learn everything as much as we can, and whatever is Hashem is allowing us. Obviously, we need to have the right tradition. We have to have the right guidance. So somebody that he doesn't have a rabbi, doesn't have guidance, he doesn't know what he's doing, and he's learning, and he thinks he understands, and then he can make mistakes. So that might be a wrong idea to do. Ok, dice entonces que depende del rabino que te lo diga también, y depende de cómo te lo diga. Si te dice, mire, es que para a usted no es conveniente estudiar Cábala, y es el rabino con el que usted está estudiando y le hace caso, pues está bien, perfecto, dice él. Pues él no quiere interferir obviamente con
con ningún rabino ni nada de eso, pero lo que él dice es que cuando uno estudia Cábala realmente con una tradición o con un sistema de estudio que sea bien basado y con alguien que sepa y que le explique, pues al final todo esto es información que nos dio Hashem para estudiar, y tanto hombres como mujeres pues tienen obligación de estudiarlo y tienen obligación de develar todos estos secretos. Pero si una persona va a estudiar Cábala y va a estudiar sola y va a leer libros y va a hacer lo que ella quiere, no bajo la guía de un rabino, y va a entender lo que quiere y va a entender cosas mal, pues ahí es cuando está el error de las personas. Ahí es cuando nos dicen, es que estudiar Cábala es malo. Es malo cuando no se sigue una línea, cuando no se sigue un nusa, cuando no se sigue un rabino que sabe realmente. Okay. Thank you so much, it says, and there is another question. It says there is a different systems of studies of the Zohar, Rav Arizal, Rav Cordovero, an example, and there is also people that connect Kabbalah with the Musar, like the Hasidus. There is people that connect the meditation like Abu Lafia. And the question is the duty of study Kabbalah. It's because I need to learn a little bit of any of these rabbis, or I have to choose one of these rabbis and go deep with this knowledge. There's no obligation to choose one of those rabbis. The question is, what do you have the opportunity to learn and to understand? So if you have an opportunity of a rabbi that is teaching you the Zohar according to the Rabbi Moshe Cordovero, so good. So go ahead and learn with this rabbi. If you have a rabbi that is teaching you the Zohar with the No. But the real question is if we have to choose, I need to go deep with the Arizal, so I just study with all the teachings of the Arizal, or Rabbi Cordovero. I just going to teach. I'm just gonna learn just from Rabbi Cordovero. Or you can take the question if you can take all these type of learnings like Musar with Arizal and Rabbi Cordovero. Whoever really understands those teachings, he knows that there's no contradiction. Somebody that he doesn't understand properly, so for him there's many contradictions, and then it's better to stick to one thing. So it depends what is the kindness, what is the preparation of the person. Entonces depende mucho para Daniel Flores, depende mucho de cómo entiendas lo que estás estudiando. Si eres una persona que sabes o estás apegado a una persona que sabe, al final vas a ver que no hay ninguna contradicción en ninguno de ellos, ni entre Larizal, ni Cordovero, ni Aulafia, ni ninguno de los grandes cabalistas. Al final todos van hacia el mismo punto. Pero si no sabes y no tienes una guía, es mejor solo estudiar de una sola línea para que no vayas a tener problemas de que te enredes en algún concepto y no vayas a entenderlos. Pero si estás de guía, si tienes una guía que sabe muchísimo, que sabe bastante, al final te vas a dar cuenta que ninguno es una contradicción entre el otro. There is another question. It's a Chaim. You have a question, Rab? Okay. In meantime, we have another question. What happened in a spiritual level when the people celebrate Shabbos in an inappropriate way when they are just starting? I don't understand the question.
there is people that they're just starting. I don't know if I understand. Maybe in a Judaism, or maybe in like making tshuva. They are beginners, maybe. So they make a lot of mistakes because they don't know how to do it, but they try their best. Mm-hmm. So if there is a what happened in a spiritual level when you celebrate Shabbos in an appropriate way. When a person have pure intentions and is doing a mistake because he doesn't know, so it is not purposely breaking Shabbat. It is shogeg. So it is obviously it's not so severe like someone that will break Shabbat purposely, but we are trying to perfect ourselves and to learn to know what to do and what not to do. This is one of the reasons that I'm doing those classes, that people will have an opportunity to ask their questions, that whatever they have doubts about. Okay. So el rabino dice que cuando nosotros, esta es la pregunta de Yuris Díaz, Jiménez Díaz, que cuando nosotros empezamos a celebrar Shabbat y lo hacemos de una manera pura, una manera que nos estamos entregando realmente con toda nuestra alma hacia Hakadosh Baruj Hu, pues obviamente cuando la persona no sabe comete ciertos errores, pero los comete shogeg, o sea, que sin querer, ya no los hace de decir, no, yo voy a violar Shabbat y voy a aprender a apagar la luz cuantas veces me dé la gana, no, los hace shogeg. Entonces, lo que él dice es que, pues, esto es lo que él intenta también con las clases y con las preguntas, de que cuando alguien tenga alguna pregunta de Shabbat o de lo que se está viendo también, pueda día a día ir estudiando e ir creciendo en el judaísmo para ir perfeccionándonos cada día más y llegar al momento en que hagamos un Shabbat perfecto sin ninguna melajá. You have another question? Yeah. Chaim. Why in the Kabbalah Maasit it's forbidden? Kabbalah Maasit is forbidden because they can use angels and Shin Dalet for some bad things like segulot. Chaim Yitzchak, I want to understand the question. You're asking why is it forbidden? It seems like something that will be useful because you can use it for as a segula. So you're asking why is it forbidden? This is the question? Yeah, the why is forbidden. It's forbidden because the people can use it, the angels and all these things to make balagan with this. He say why we can just use segulot? Why we cannot make more Kabbalah like okay, just segulot? Yeah. So it's not there's many reasons for that. It will be this is a whole class to explain this. Maybe it will be a class next week, Bli Neder. But the point is that let's say that Kabbalah Maasit is like a nuclear kind of a weapon. So it is very, very delicate. And someone that he doesn't have the right equipment to protect himself, he doesn't have the knowledge of what exactly to do with it, so it can create a lot of damage. So this is why we don't deal with it, because it is so delicate, and there's no one around that can say for sure that they have the right protection, that it will not create damage. Entonces, la pregunta fue que por qué en Kabbalah Pratit solo podemos utilizar segulot y que está prohibido, porque igual en Kabbalah Pratit se puede utilizar ángeles y Shin Dalet o demonios para algunas otras cosas, y pues todo eso está prohibido. Lo único que está permitido es usar segulot. Entonces dice el rabino
que pues la respuesta a esa pregunta es una clase completa que se llevaría, y Bezrat Hashem sería buenísimo que para la próxima semana tuviéramos una clase completa de Kabbalah práctica para poder contestar esas preguntas. Pero lo que él dice también es, en un término general, que la Kabbalah práctica es como un arma nuclear, que si la persona no tiene las protecciones correctas y no sabe los implementos y todo lo que esto lleva, puede ser muy, muy peligroso para la persona cuando hace cosas sin saber. Entonces, por eso la Torah nos dice que solo podemos utilizar la segulot, porque puede causar un grave accidente cuando se mete con fuerzas que no sabe manejar la persona. Entonces, Bezrat Hashem puede ser una próxima clase la otra semana que vamos a ver acerca de esto. There is another question. Yeah. So, somebody asked if you, how can I study Rashash, especially the Kavanot in the Siddur of the week and Shabbos? How to learn the Kavanot of the Rashash, Especially in weekday or weekday in Shabbat? Weekday and Shabbos. Okay, the Rashash is based on the Arizal. So first you have to know the Kabbalah of the Arizal, and then from the Kabbalah of the Arizal you can continue to understand the Kabbalah of the Rashash. And after you understand, you have this foundation, so then you can go into the Siddur of the Rashash. This is the reason that I did my Siddur, that is making like dilute the amount of concepts in the Siddur to make it that it will be minimalistic. So someone will be able to do the meditations even though it doesn't have all of this big background. Okay, entonces dice que el Rashash está fundado en el Arizal, entonces que primero se tiene que estudiar el Arizal antes de estudiar el Rashash. Una vez que se entienda el Arizal, las meditaciones del Arizal, podemos pasar a las meditaciones del Rashash para poder empezar a aplicarlas. Pero lo que él hizo en su Sidur de Hol, de semana y de Shabbat, es simplificarlas todas para que una persona, incluso que no sepa en profundidad los fundamentos del Arizal y del Rashash, pueda hacer las Kavanot de manera fácil en semana y en Shabbat. The vision that I have for this project of the Sidurim is to have like 3 levels. So the beginner Sidur, to begin the Kavanot, and then intermediate Sidur, that I call Sidur Chen, and then the higher Sidur will be the Sidur of the Rashash, but with more explanations. So entonces this way there will be like steps to go on. La visión que él tiene es, pues con este proyecto que ya está en marcha y ya empezaron a salir las primeras copias, es el primer Sidur, que es el de principiantes, que es para que las personas puedan ir haciendo las Kavanot y puedan entender. El segundo es intermedio y el tercero ya es el de avanzado, que es el Sidur de Rashash, que es para que las personas puedan hacer sus Kavanot de una manera mucho más avanzadas y pues ya con técnicas avanzadas. So now I'm in the English, I have one Sidur. In Hebrew, I have a few Sidurim. Now with the help of Hashem, I'm working on the first Sidur in Spanish, and I hope it will be ready in another few months. Entonces, Bezrat Hashem, pues Baruch Hashem, ya el Sidur en hebreo ya está todo completo. Ya está la mayor parte en inglés y Bezrat Hashem se pueden conseguir en este momento con él directamente. Y Bezrat Hashem en unos meses, con la ayuda de Hashem, se va a poder empezar a conseguir el Sidur de las Kavanot en español, Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo. There is another question. That it's true that not everybody can study Kabbalah like in Sha'ar Kavanot.
if not everybody can learn Kabbalah, there is people that it's too hard for them to let go of the physical attachments. So when they read the Kabbalah concepts, they not think about spiritual things. They think about physical things, and that makes a lot of problems, a lot of contradictions. So one of the first demands from someone that he wants to be involved with those teachings is to be able to let go of the attachment for the physical understanding. So we're starting with physical, we're starting with the concept that is parable, and then we try to let go of that and to connect to something spiritual. So for many people, this transformation from the physical to the spiritual is very difficult. But Listo, entonces, it's not yes or no. It is a question of how much. For some people, it is something very, very small, like those classes, for example, which is very basic. And for some people, they can go on to learn deeper stuff. Depends who you are. entonces dice ahí una pregunta para ponernos en contexto de que si es verdad que todo el mundo no puede estudiar Cábala. Entonces dice el rabino que no es que sí o no puedan estudiar, que realmente hay personas que están muy atadas a la parte material. Entonces cuando estudian Cábala lo quieren ver desde la parte material y es muy difícil entenderlo así, es imposible entenderlo si estamos atados a la parte material. Dice que una vez que nosotros nos desatemos a la parte material, la parte espiritual empieza a fluir y empezamos a entender mejor porque los conceptos son netamente espirituales. Entonces, por eso es que él en las clases que da, en algunas clases, empieza por el concepto material, el concepto terrenal, para que la persona pueda entender de una manera más fácil, y ya al final es que conecta con el concepto espiritual, conecta con el concepto espiritual, y así es mucho más fácil hacer la transición de lo terrenal a lo espiritual, como vimos en la clase de hoy. Okay. Okay. Basically, I have to finish soon. So if there is like one last question. Dice que si hay alguna última pregunta para contestar la última pregunta, para dar por finalizada porque tiene algo que hacer. Entonces, que por favor, alguien que tenga otra pregunta para contestarla. Dice sí. There is another question. Okay. I think that somebody's writing is typing the question, so okay. It says, what does it mean when a woman has lit a Shabbos candle for her children and her husband, and the candle of one of her children ends up before the others? It can have different meanings. But first of all, before, I want to say that when we're lighting the Shabbat candles, it is not for the husband, for the children. It is for Hashem. It's for Shabbat. And while you're lighting the Shabbat candles, so this is a Shat Ratzon. It is a time that the prayers are accepted. So it is right to pray for the husband and for the children that they will be in the way of the Torah, and the Hashem will open for them the possibility to learn more Torah. This is a very, very old custom in the Jewish world. But to say that every candle is for one of the children's, and then if it's something happens to that candle to be worried, it is not a good idea. Dice que no que
que las candelas de Shabbat wait a second, please. Dice que de las velas de Shabbat, perdón, que las velas de Shabbat se encienden es en honor a Shabbat, para Hakadosh Baruj Hu. No se encienden de pronto como esta es para esta persona, esta es para esta persona, no, que realmente es en general que se encienden. Entonces, que cuando hablamos de que esta vela se apagó y esta era la de mi esposo, o esta vela era la de que no es una buena idea, que todas las velas son para engrandecer la mitzvah de Shabbat, y que entonces no podemos darle como un significado de algo malo. There is another question, and finally, but whenever something like that happens, that somebody sees some kind of a sign that is for him, he presumes that as a negative sign, so to use that as a trigger to pray, and not just to stay worried, to strengthen the faith in Hashem, and to pray to Hashem that everything will be okay with the child, with the husband, whoever it is, and everything that is happening to us. So instead of taking like things as bad sign, so it's better to take it as a message from Hashem that we have to pray for that subject. Ok, entonces dice que cuando algo de esto sucede, que cuando vemos que una vela se apaga y para esa persona, o sea, eso ya es en sentimientos, para esa persona se siente o ella piensa que es algo malo que va a suceder, pues que tiene que ser un detonante para ponernos a rezar, un detonante para empezar a hacer tefilá y empezar a pedirle a Hashem por cosas buenas y que no suceda nada malo. No es solo de que, se apagó la vela y vamos a temer porque algo malo va a pasar, no. Ese tiene que ser un desencadenante para nosotros poder ponernos a hacer tefilá. Ese es el desencadenante, más no quedarnos con miedo y esperar a ver qué pasa, no. Es el desencadenante para la tefilá. Alguien me envió una última pregunta, me dijeron que iba a haber una última pregunta. Ok. Okay. There is a question. Yeah, one last one. He asked if it's good to explore Kabbalah topics for people that make a conversion, and if it's not good to study more topics like halacha and to wait with the Kabbalah. For sure, the halacha comes before the Kabbalah. That's something that I explained many times, that we are living in physical bodies. So first we have to understand how to act physically. And after we know what is the physical demand of the Torah, so then we can relate to the spiritual demands of the Torah with the Kabbalah. Somebody that he doesn't know halacha, so there's nothing to speak about Kabbalah. This is the reason that I'm doing those classes to show this connection. So this is exactly the point. Definitely, first of all, you have to learn halacha to know the practical concepts, and then you can have the spiritual understanding. Dice que efectivamente, primero tenemos que aprender halacha antes de aprender Kabbalah, y que una persona que esté estudiando Kabbalah y no quiera estudiar halacha, es una persona que no tiene nada que ver con Kabbalah, que realmente no hay una conexión ahí, que vivimos en un mundo físico y la parte física es la halacha, que es la que tenemos que saber, y para poder conectar la parte física con la espiritual, pues tenemos que saber halacha
y tenemos que saber Kabbalah. Entonces que por eso él ha sido muy enfático en que todas estas clases él las da de alajá conectadas con la Kabbalah, para que no se pierda esa conexión y saber que cuando se está estudiando Torah, se tiene que estudiar la alajá en la misma cantidad o nivel de que se estudia Kabbalah y no están desconectadas. Entonces, que él sí sabe y que ha sido muy enfático en que todas sus clases tienen que ver con alajá y los conecta con la Kabbalah. This is, by the way, the first class that I did in this of this area, and we have those all of the classes that we have. We have on the YouTube channel. So if somebody missed this class, I recommend it very much to start with. Our channel, King David Kabbalah, on YouTube, is there. Entonces, que dice él que esta fue la primera clase que él dio es acerca de este tema, acerca del tema de que no podemos desconectar la alajá de la Kabbalah, de que sin alajá no hay Kabbalah. Entonces, que si alguien se perdió esta clase o tiene alguna duda acerca de esto, ya está montado en la página de YouTube del rabino esta primera clase también, entre otras, que habla acerca de por qué no podemos desconectar la alajá de la Kabbalah. Por eso es que es tan importante que antes de él empezar a dar estas clases, él hizo esta clase explicando por qué tenemos que estudiar alajá y complementarla con la Kabbalah. Okay, I have to go. I want to say Shabbat Shalom for everybody. And Bezrat Hashem, Hashem will send the blessings from here, from Yerushalayim, Har Zion, King David's tomb, to you, to your families, to all of your relatives, students, rabbis, that everybody will have the blessings that they need, spiritual, physical, and emotional. Bezrat Hashem, to have good experience in Shabbat. And hopefully we will meet again next week. Dice que ya se tiene que desconectar, que envía muchas bendiciones a todos, a sus familias, a ustedes mismos, a sus padres, y que este Shabbat sea un Shabbat lleno de experiencias maravillosas y de crecimiento en la Torah, y que Bezrat Hashem nos vemos la otra semana